الملتقى الجنة جنة تجنانيوش. رافع بن عبد الله رافع بن عبد الله اندياله قال لي هشام ابن يحيى الكناني هشام ابن يحيى الكناني اندي بلو لأحدثنك حديثا رأيته بعيني بعيني أيهوت النجر لا وشهدته بنفسي راسي متملكتكوتن كستت حدثني يا أبا الوليد أوراني يا أبا الوليد هو يلكت قال غزونا أرض ودا روم مدر زمتنا سنة 38 بسلاسة سمنتين يوم تيجي وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة يا بصرة أنا يجزيرة سوتشن تقول أنت النبري زمتنا وكنا نتناوب الخدمة والحراسة خدمنا تبك أترى بتران سران نبرة وإعداد الطعام لكن ما زجاجة مجمر كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحرب ميبال سو نبر ذو حظ من عبادة بإبادة أنكرنا يصوم النهار ويقوم الليل وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه سراونم لناك إلا تنمكر نبرة وكثرة صيامه صوم سلم يا بزا فكان يأبى إلا بالقيام بكل المهمات على فينتي اسكالتوت أدرسي وما رأيته في ليل ولا نهار لليتم هناك أنا يتشلوك إلا في حالة جد بتقلنا بكم نجر لا يهونون فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الفراش بعد الليلتين الناس سويت بك أترى سراد الرس وكنا كروموش مشق قد حاصرنا حصنا من حصون الروم عندون مشق فاستصعب علينا كبدون منبر فرأيت من سعيد يزال ليلتي سعيد إبادة من الجلد تنكارينا تقستايو ما جعلني راسي أحتسب عندنا نفسي قسك يادركين درس إنه فضل الله يؤتيه من يشاء يهي الله شلوتانو لفلقوم يسد فلما أصبح الصباح ولم لقاتو ينم بنقاق زي ما يتنى قلت له أنا مالكوت خفف على لنفسك على الارقلات فلنفسك عليك نفسك حق وحق قلات والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوالو اكلفوا من العمل ما تطيقوا كسر عم تشلو تنسرو فقال لي يا أخي علي وندمي هون إنما هي أنفاس يتوصلوا بعد ميكوتر استنفاسوش نيالي وعمر يفنى يميال كدمي وأيام يميال تنقضي فوق أناتوش وأنا رجل أنتظر الموت أنا في دقمو أنيلة بيتين يوم قزي موت متطابق صوني فبكيت لجوابه ملسو أصلك أسي ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت لاني ملسوم الجزانا صناتن الله لمن ثم قلت كزم مالكوت نم قليلا لتستريح عرف اندتل تنشتني فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العجب يطلعت نجر من اندمي فترة يتوق منا كان ددن كون طلا سرتن ጓደኞቻችን በጦርነቱ ሜዳ ተበታተኑ እኔም ጓዛቸውን እየጠበቅኩና ምግባቸውን እየሰራው ቦታውን አቀርብ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ከድንኳኑ በኩል የሚመጣ ድምጽ ሰማሁ ተገረምኩ ከተኛው ሰዒድ ውጪ ማንም የለም ምናልባት ሰላዩ የመጣ ሰው አለ ብዬ አስቤ فذهبت إلى جانب الخيمة ወደ ድንኳኑ ዘንድ ሄድኩ فلم أرى أحد ማንንም አላየሁ وسعيد على حاله ሰዒድ እንደነበረ ተኝቷል إلا ብቻ إنه كان يتكلم في نومه ويضحك ተኝቶ እያወራና ይስቅ ነበር أصغيت إليه አደመጥኩት وحفظت كلامه የሚለውን ሸመደድኩ ثم مد يده ከዚያም وهو نائم በተኛበት የሆነ ነገር كأنه እንደሚይዝ يأخذ شيئا እጁን ዘረጋ ثم ردها بلطف ከዚያም وهو ቀስም يضحك እየሳቀ መለሰው ثم قال ከዚያም ማለ فالليلة إذن እንግዲህ አሁን ዛሬ ሌሊት ثم وثب من نومه ከዚያም በድንጋጤ ከመኝታው ተነሳ وهو يرتعد خائف በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ فاحتضنته ወደ إلى ደረቴ صدري ያስጠግቻ حتى سكن وهدأ እስኪረጋጋ ድረስ وجعل يهلل ከዛ ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አልሐምዱሊላህ ይላል فقلت ما شاء ምን ሆነህ ነው አልኩት فقد رأيت منك عجب የሚያስገርም አይቼብሃለሁ وسمعت منك የሚያስገርም عجب ነገር ሰምቻለሁ فحدثني بما ይሁን رأيت አውራኝ አልኩት قال አልፈለገም اعتني من ذلك ይቅርታ አለኝ فذكرته حق الصحبة በጓደኝነታችን ሐቅ ያስኩት وقلت አልኩትም لعل الله ምናልባት ينفعني بما تقول አላህ በምትናገረው ነገር ይጠቅመኝ ይሆናል አልኩት فحدثني عما رأى في منامه በህልሙ ያየውን ነገር قال አለኝ جاءني رجلان ሁለት ሰዎች ወደ እኔ መጡ لم أرى قط مثل صورته የነሱን መሰለ ውበትና ምልአት አይቻላቅም فقال أبشر يا سعيد አሉኝ ሰዒድ ሆይ አይዞ أبشر يا سعيد አይዞ ሰዒድ ሆይ አሉኝ فقد غفر ذنبه ወንጀልህ ተምሮልሃል غفر سعيه ሩጫም ተመስግኖልሃል وقبل عمله ስራህም ተቀባይነት አግኝቷል واستجيب دعاءه ዱዓህም ተቀባይነት وعجلت لك البشرى في حياتك በስራትህም በህይወትህ ተደርጓል فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من ና ከኛ النعيم ጋር ሂድና አላህ ያዘጋጀልህን ጸጋ ተመልከት قال فأتينا على حور وقصور አለ ወደ ሑረል ዐይኖች وجواري ሴቶችና وغلمان ወንዶች وأنهار አገሮች وأشجار ወንዝና ዛፎች فأدخلوني في ትውልድ قصر ግቢ ውስጥ አስገቡኝ ثم إلى دار ከዚያም ወደ አንድ ቤት ውስጥ حتى አስገቡኝ انتهيت إلى ወደ سرير አንዱ አልጋ በደረስኩ ጊዜ عليه واحدة من አንዲት الحور ሑረል العين ዐይን አለች كأنها اللؤلؤ المكنون የተሸፈነ ሉዕሉዕ የመሰለች فقالت لي አለችኝ طال انتظارنا إياك አንተን መጠበቃችን ረዘመ فقلت ለها أين أنا የት ነው ያለሁት ያልኳት فقالت أنت في جنة المأوى በመኖሪያ ጀነት ውስጥ ነህ አለች አንተ በመኖሪያ ጀነት ውስጥ ነው ያለኸው አለችኝ أنت አንቺስ ማን ነሽ አልኳት እኔ ዘውታሪዋ ባለቤትህ ነኝ አለች እጄን ወደሷ ዘረጋው ቀስ አድርጋ መለሰችውና አለችኝ ዛሬ እንኳን አይደለም ወደ ዱንያ ተመለሳለህ ዛሬ አለችኝ መመለስ አልፈልግም አልኳት
እሱ ግድ ነው አለችኝ። እዚያ 3 ቀን በዱንያ ትቆያለህ፣ ከዚያም እኛ ጋር ታፈጥራለህ ኢንሻአላህ አለችኝ። ዛሬ ሌሊት ነው እንጂ አልኳት። ይህ የተወሰነ ጉዳይ ነው አለችኝ። ከዚያም ከተቀመጠችበት ተነሳች። ስትነሳኝ ብድግ ስል ከእንቅልፌ ነቃሁ። በአላህ ጠይቀሃለሁ ይህን ወሬ ለማንም እንዳታወራብኝ፣ በህይወት እስካለሁ ድረስ ደብቅልኝ፣ አብሽር አልኩት። አላህ የሥራህን ምንዳ አሳይቶ ገልጾልሃል አልኩት። ከዚያም ተነሳና ተጸዳዳ፣ ተጣጠበና ሽቶ ተቀባባ። ከዚያም መሳሪያውን ተሸክሞ ጦርነቱ ሜዳ ወረደ። ጾመኛ ሆኖ እስከ ሌሊቱ እየተጋደለ ቆየ። ጓደኞቹ ሲመለሱ የአበል ወሊድ አሉኝ፣ ከዚህ ሰውዬ የሚገርም ነገር አይተናል። ለሸሃዳ ጓግቶ ራሱን ቀስትና ጦር ስር ሲጥል ነበር። ይሄ ሁሉ የሆነ ግን የሚከላከልለት ነገር ነበር። በውስጤ እንዲህ አልኩ፣ የሱን ነገር ብታውቁ የሱን ነገር ብታውቁ ትንሽ ስቃችሁ ብዙ ታለቅሱ ነበር አለ። በትንሽ ነገር አፈጠረን። ሌሊቱን እየሰገደ አደረ። በነጋ ጊዜ ትላንት ያደረገውን አደረገ። በቀኑ መጨረሻ ላይም እሱና ጓደኞቹ ተመለሱ። ስለሱም ልክ ትላንት እንዳሉት አሉ። በሶስተኛው ቀን ላይ ከሱ ጋር ሄድኩ። የግድ ነገሩን ማየት አለብኝ አልኩ። የሚሆነውን ለመመልከት ከመጋደል አላለፈም። ጥላትን ክስረት እያከናነባቸው እያጠቃቸውና የሚያስገርም ነገር እየፈጸመባቸው እሱ መገደልና መሞት መገናኛን እየፈለገ እኔም ባይን እያየሁትና እየተከታተልኩት ልጠጋው ግን አልቻልኩም ነበር። ፀሐይ ወደ መግቢያዋ ስታሽቆልቁል ከነበረበት የበለጠ ተነቃቀ። ወዲያው አንድ ሰው ከምሽጉ ላይ በቀስት አነጣጠረው። አንገቱ ላይ ተሰካና እያየሁት ተሸንፎ ወደቀ። ወደ ሰዎች ጮኩ። የመጨረሻ ህይወቱ ላይ ያለች ተሸክሞት አመጡት። ወደዚያ አመጡት። ከባየሁት ጊዜ አልኩት፣ እንኳን ደስ ያለ ዛሬ ስለምታፈጥርበት። አልኩት እንኳን ደስ ያለ ዛሬ ስለምታፈጥርበት። ወይኔ አብሬ ሆኜ ቢሆን ታላቅ ድልን በተጎናጸፍኩ ነበር። ታችኛውን ከንፈር ነከሰና እየሳቀ በአንድ አይኑ ጠቀሰ። ስለ ጉዳዩ ደብቅልኝ አለኝ። ጉዳይን ደብቅልኝ አለኝ። መገናኛችን ጀነት ነውና። ከዚያም አለ ምስጋና ለአላህ ይሁን ተስፋ ቃሉን ለሞላን። ወላሂ ከዛ ወዲህ ምንም አልተናገረም። ከዚያም ህይወቱ አለፈች። የአላህ ቃልም እየጠራው እነዚያ በአላህ መንገድ ላይ የተገደሉት ሙታን አድርገህ አትገምታቸው። እነዚያ በአላህ መንገድ የተገደሉት ሙታን አድርገህ አትገምታቸው። በእርግጥ እነርሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያው ናቸው። የሚገባሉ አላህ ከችሮታው በሰጣቸው ነገር ተሰጥቷቸው በእነዚያ ከኋላቸው ገና በእነሱ